The documentary team from Odhikar arrived in Cox's Bazar on 30 January 2018. It visited the refugee camps to interview Rohingya survivors in an attempt to unearth the root causes of the genocide in Rakhine State. Since August 2017, reports show that more than 800,000 Rohingya have fled to Bangladesh after the country's brutal military crackdown. According to a March 2018 report by ASEAN Parliamentarians for Human Rights, more than 43,000 Rohingya parents have been reported lost or presumed dead since the massacre in the Rakhine State. More than 360 Rohingya villages have been partially or completely destroyed, including wells, crops, and vegetation. Rohingya women have been subjected to gang rape, mostly by Burmese soldiers, and other acts of violence and humiliation. They have witnessed the murder of their children, spouses, and parents. Young girls were taken away by the soldiers from in front of their families and not seen since. A large majority of the Rohingya refugees in the camps in Bangladesh are women and children. This documentary highlights the traumatic experience of the Rohingya people in Rakhine State, as narrated by those who were able to cross the border into Bangladesh. We never like Bengali people. They say Rohingya. It's not Rohingya. They lie. They lie. How many Rohingyas need to be killed to force international community to take an action? This is important, but it's very disappointing. Arada Bengali no de, arada Rohingya Terransa. According to investigative reports, Rakhine Buddhist extremists and the Myanmar military embarked on a mission to expel the Rohingya from the Rakhine State. Since the 1960s, successive rounds of violence have in fact been building up to mass expulsion and forced deportation of Rohingya people. We need to look at the bottom line, the root cause, why this is going on. It's a political, ethnic, and religious persecution, systematically, wiping out, exterminating the whole Rohingya community, destroying the whole Rohingya community with a proper systematic plan. On August 27, 2017, members of the Myanmar military and Buddhist extremists from nearby villages entered Shapra village, officially known as Chutpyon in Rathedon Township, at around 2 p.m. Rashida Khatun, one of the survivors, said that the killing spree lasted for approximately 5 hours, from 2 p.m. to 7 p.m. Other survivors we interviewed stated that soldiers and armed residents burned every house in the village. They said that the death toll was more than 350 from the village that had an estimated population of 1,400. Gordara diye mai hoy be torai. Godo daute era billere mane ar gol taki. Billere daute are an dora di shuru gura dora di. Ona lo goroma botas binna harane ki. Bade mela hoy duri ho balle mu khuri morbe ama mote gorom bishi amar nioli dhagte. Mela mer kirkirite mela dora gura din tin nioli dhate mela hoy gulai परगी दारा टाइज दे मरगी गुली टाइज ते बादा बागोद
ইয়া হতো তত্তা ফুরিয়ারে মানে কি মিড়ি ফেরে যাবে ওদের নিয়ে দেখি নিয়ে বাপ লইয়ের আর হাতে সব যা মরতো হিবালের বাপ লয়ে কুয়ার গুড়ে হয় দিনজন অদত মরগি হাতে আর কি বাসা গুড়া কুলত আছে বাসা লইরে আইন নিয়ে লইরে মরাগুলোর মাঝে খেয়ে হাঁদি হানি বই থাকি হাঁদি যখন বই থাকি বা মিলিটারি আরো ধরে লে যাই ওটা বিলের মাঝে মারি হারা লইরে বাজি দূরে দূরে বটা ঢং গুঙ্গা থাকে গুঙ্গা সোদা আছে তোমার মাঝে খাগরে এলাই আমি কেউ গুঙ্গা সবজি চাল লই যাই এটা মানুষ সাইডে আরও আছে মায়া হয় মর কইনা আরও আছে ধরে লই যাই রে জিদিরে ইয়ার মাঝে বেশর মাঝে মসজিদে 140 জন উকিয়া বেগুন পাড়ার মাঝে বেগুন মানে ফাড়াই আনত মসজিদে মানুষ 308 জন বেগুন মানে গরম আর মতো এটা নাকন দিয়া বাদে মানুষ হতে এক ঘরতে হদম গিয়ে হদম ন তাই লেসি করে মানে তার মা 2 জন তার 3 জন তার 4 জন এরা কইলে দেয় গিয়ে 308 জন মার Rohingya Muslims Odhikar decided to work on the issues of genocide in respect of documentation and in respect of highlighting the atrocities committed by the Myanmar military and the Buddhist extremists at the Rakhine State, and that's why we have engaged ourselves with the Rohingya activists who are human rights defenders also, and who documented through their mobile phones in 2016 and early 2017, many of whom have been killed and some detained in Myanmar and some surfaced in Bangladesh also. Azia, Arasari Gastamas, the other Hotara, Ara Hawarwiller, Halat, Saw, and Ara Media Bayan. Either Ara Gulimari, Lonja Maria, Heliatal Maria, Hotam Gurivell, Saw, the Kahala. Mamjakal Duvat, Mamjakal Otamanjargo, Sara to give the Yara Marer, Hura Veller, Pora Kigara, Pora Bana Media, Hata, Tagil in Oibo, Rastakulida, Itara Hura Veller. ইতারা হর রাষ্ট্রের হাতে নামানের কত হাজার মানুষ পুরা গিয়ে গরম মাঝে উন্নয় কত হাজার পুরা গিয়ে গরম মাঝে উন্নয় পর আর জাহালত তোরা যে নদী গিলা আর নদী গিবা নদী জীবন যাবার নদী গিবা ইতারা করে জেনোসাইড ও আর মিডিয়া বাইলে কর তোরা Today, more than 1 million Rohingya have been forcefully expelled from Myanmar. They constitute almost 2/3 Rohingya population in the Rakhine State. Reports of mass murder, widespread enforced disappearances, mass rape, and arson suggest that many of those left behind have most probably lost their lives. Military hoyle ashe sakpara ya mada arada hatwa makpara chi zoror badi ya zoror mon nosto sotto golle dia ariya ya moj bekun wasotto golle golte dara se aga gura giri lai giri moj tamada chindi bekun ni ne jabe adlan chamara sudu ji lan chamari kesumortan dargo kesumortan ni dargo Kesumor melakukan nizargoi, kesubidian mana melakukan kol nizargoi, bura-buri valio nizargoi, oh tu nizar itu jama gudi eres,
নিয়ে যাই বাড়িতে নিয়ে যেতে অনেক ঘর দুয়ার খুব জুই যাবে পড়েতে ফোরে মুড়ে ফোরে মুড়ে বসিয়ে কিছু অনেক জল মুড়ে ডুবাই দিয়ে কিছু ফেরার হাসা গিয়ে কিছু মুরাত গিয়ে ইন্দিলা মাঝে যাইতে মেলা হয়নি আর ইনারা সুন্দর জল আর একে গেলাম ভাই বাপুকে গিয়ে ওয়ানিকে গিয়ে বেকম পাত্তা ছাড়া যাইতে মেলা বাতি নিয়ে নিয়ে যায় জলের দোকান আর নয় দেখি গরু গরু মাছ বা সকল গরু ঘুরাই দিবে গেল দুধ করতে দুধ কত হয় উপরতে হামা আসে এটা আর খারাপ যাই খেতে যাই বান্না যাই তো যাইতে হলে তো ফারার করি যাইতে হবে না খারাপ যাই কয় কিন্তু যাইতে হবে মা বাপু মারি গিয়ে এগুলো কে মরি গিয়ে If you look like Rohingyas, my father's time, even though my grandfather's time, Rohingya language was broadcasted from Burma radio broadcasting program, and there is no such restriction of movement, marriage and education, cooperation service, but I'm not a citizen of Burma because of 1982 citizenship law, which deprived basic fundamental rights of the Rohingya. The story of Tulatuli, officially known as Minyei in Mangdo Township in Rakhine State, while being horrific, is not unique. Accounts of rape, burning of homes and people, including children, and murder are common. The advancing soldiers trapped several hundred unarmed Rohingya villagers, including Nur Qaida and her uncle Muhammad Islam, on the bank of the river which surrounds Tulatuli on 3 sides. ती तरह सारे तो मुर्गे मिल जाना चंद बात फिर माझे दिन हो जाता पर गात जो सोन माजे गात पूरी हो जाता गात पर आई हो जाए हम किले कट्टा कदा भी सो थोड़ा थोड़ी फार्म माजे किले कट्टा कदा पूरी हमें पेट्रोल मौके पे ये हम तो पेट्रोल मानी गात माजे फला गुना उंदरा दिए जाले दिए So there is many mass graves. What I believe is hundreds of mass graves there according to the victims, but we have seen recently a few only from AP report and others. So that's why without international investigation you cannot find out what's happened to Rohingyas people, and there is justice is needed, and bringing them to international criminal court is most important than others.
this is intentionally destroying the whole Rohingya community, denying the identity, denying the citizenship, denying the right to have food, denying the right to have medical treatment, denying the right to have movement. Ara timbara diyor di barat mari gala era ara baratani bediye nashilam baratani bediye nashilam mani hin tara gore gala era mani ki tara mani dujone dori take ezone mani regori ma de derba waye kis arba derba ware suri du haswa majje suri ha samari ora mani ki atuga dudar basha ware mani ki kumar de ma ai ngori sade ki boli era are mani antun bondu kor guta mari ora hana gori gala ye sok gya yan bish gori gala yana bedari ge ne ligil goi to ne li jatat ge bar bare বাদশাহ গো 4 বছর যাচ্ছিল ওয়াহি বারে মানে কি খুব দুয়া মারি ওরে জুরা ফেলাইয়ে তো খুব দুয়া মারি জুরা ফেলাইবার বলে আর কেঙ্গরি রে তুনা মাদা আরে হেনে বক্সুরি মা যেটা মাথা ডাহাটা আমরা জিজ্ঞেস করি কারা তোমাদের যে কারা এসছে কে ওরা যখন মিলিটারি বলে আমি সে মিলিটারি ছিল সে হ্যাঁ চিনি কী ধরনের আমি যখন প্রশ্ন করি তখন ড্রেসের কালার ওদের ড্রেস আপ সব কিছু আমি জিজ্ঞেস করি আমার কাছে ওটা পরিষ্কার হয়ে যে ওগুলো মিলিটারি আর ওখানে আরেকটা কথা লুন্টিন বর্ডার গার্ড আমি সবসময় লুন্টিনের কথা বলতে এটা কিন্তু এটা লুন্টিন না বর্ডার গার্ড না গিয়ে রাখাইন বয় মানে আউট ড্রেসে বলছে না মিলিটারি হ্যাঁ ওরা একটা জিনিস ডিফারেন্ট করতো অনেকে লাল স্কার্ফটা হাতে দিত না মাথায় দিত না আমাদের রোহিঙ্গা কথা একটা পাতা রঙ বলে যেটা ওরা হ্যাঁ পাতা রঙ মানে লিভ কালার সবসময় ওটা পয়েন্ট করে দেয় আর আমরাও কিছু পিকচার দেখাতাম ওরা স্পেসিফিকলি আর্মিকে পয়েন্ট করতো মিলিটারি বেশি তো পাই আরারে দেশান্তি নগলে আর নজাই এবে নজাই মারারে মজাই মারারে আরারে বেশি জ্বালাই আর নজাই বিড়ি আরারে নজাই মারারে আরারে বেশি দুঃখ লেছি আজ হাত বসে মানে তো ইনলা মুজিজ গরে আর আর খানা দেবেন বইতে না খাবার করে দো মানুষ আর নষ্ট জানুয়ারি দেয় গন্ডা করে না মারি সব গুজারে করে না মারি মজলিস সাথে একটা ওয়াজ করা দিন মারি কোরআন তেলাওয়াত করে না মারি মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ তারা মসজিদ মাদ্রাসা নিতে বাদে টালা মারি গেল আর এটা দেয় না মারি Maulana Niamatullah and his father Nur Muhammad, two survivors and eyewitnesses, are from Indian village of Rakhine. বলতে গুলি মারে মগজা হারাতে দিয়ে মানে ডাকুন হিসে দিন হলি হইবে দাদা হাসরতে তো হরি ডাকুন দাসে নুরা গলি আর আইন বাজার ওরগর তার আগিন বাজার বারা গদ দিয়া আর এর 10 মিনিটের ভিতরে মাফারাত না আইবার এখন না তো আর গনা টোয়াই হে তার টোয়াই হদি বা তার আইন উকিলাশিল যে দাঁড়ি মানুষ তার আইন উকিলাশিল আর গদ আছে মানে সারামেসু সারা ফতি আর গো মাউনে argo ongalasi bogoni tara fi military mayor de tarati as mari daase de doase guliya se tara guli mari gar ara solina mari ya allah ara ki gudde hoshta gote ara ki goli mari shodor gori na mari ara akab dani mari mogo kor ki devar akab dare mogo te token jana lage mundu devare shor devare mogo te token jana lage bina dare rengun devare. Indian is the village
where for the first time the Myanmar military accepted responsibility for the deaths of 10 Rohingya men who were massacred in the village. The reports of their deaths led to the arrest of 2 reporters from Reuters. It is confirmed that both Buddhist villagers and soldiers attacked the men. The military's version of events contradicts the accounts given to Odhikar by the slain men's relatives. ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ব্যাকগ্রাউন্ড আর ফাইজা মরা আত্মীয় স্বজন ওকার হাজবেন্ড মসুদ্দার ভাই এরা আর বেশি ফরানরে কি করি বেড়াই হ্যাঁ দিবে আর বদাস করি না আর আর দানি মারি আর আমবরে আমবরে কি হচ্ছে মিলিটারি তালুতে আসলে গুলি মারা দিয়ে এই তারা জন্য বাস আগা ভিসা হারি না আগা ভিসা কি আগা ভিসা মানুষ না করতে হরি মানুষ না করতে এতারা ভিসা হরি একুলার হাসারি বলতে যে আবুলাশি মাস্টার আবুলাশি 8 ক্লাস ফোন নামজে ভাই ভাই Bahana kinando. Bahana Kamalusan. Ba 2 number maro liba bollo buta. Buta iba manush ibaye doriatu masukal kiniore barguri ni dere bisiore ma baburi bizendra. While several thousand Rohingya refugees sought protection in the vast but restricted refugee camps in Bangladesh, around 6,000 Rohingya refugees from nearby villages in Myanmar are in the no man's land between Myanmar and Bangladesh. They do not want to leave that area or enter Bangladesh, in the hope that they will one day return to what they know as home. Recently, Myanmar and Bangladesh entered into a repatriation arrangement. The current bilateral treaty follows similar accords which were signed in 1978 and 1992 respectively, and achieved very little for the Rohingya. Myanmar stated that it would be prepared to accept the return of the refugees under the 1992 agreement, which will require them to verify their identity. However, it was the 1978 agreement which recognized the Rohingya as Myanmar citizens by law. The latest agreement will require the Rohingya to undergo a verification process and submit documents like copies of expired citizenship or identity cards or national registration cards to prove their past residency in Myanmar. It will only apply to those who entered Bangladesh after the violence in October of 2016 and August of 2017. Our demands are number 1. At the end of January 2018, a group of Rohingya leaders drafted a list of demands to be met before the repatriation process began. Among these are granting citizenship, the right to return to their land, and holding the Myanmar military accountable for the atrocities that have been committed. Coming next 2 months, May is if rain is enter in that area. Bangladesh provided a list of 8,032 Rohingya that included 1,673 Rohingya families to Myanmar to begin the first phase of repatriation in month of February 2018.
Many activists see the repatriation deal as premature and a public relations exercise by the state to ward off international condemnation. Rohingya refugees from Myanmar's Rakhine State are still crossing into Bangladesh. On average, 30 to 40 Rohingya families are entering Bangladesh through different border points every day. Mahara tala goli bala military moka la shiba je buagara iro on tal di buagara iro baad je kasura majja je baad sula tala je begulla khala kuma bisari bare fahat kat gori ore tera do tin bollo ko bisari baad hai ara re od photo mari to ara to na ara kasu loine kya boja ona loine suna ro palo hono loine o kula jai hono ara loi bile bannai gori bana eno hoye je no lo hoye ara da shiri gottu bar ara shukbar oi je ara ya fundur ayde halla fundur ajaste sodde dine ara ko tashidi Rakhine State, and I come from the area of Burma. I am Rohingya. But a great tragedy has been, injustice has been done to you, because there has been and is a genocide of the Rohingya people carried out by the Burmese government. Arabi shall say! Arabi shall say! Arabi shall say!